ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅପେରା ଆସିଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣ ଚରଣ ମହାରାଜ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି କରୁଛୁ। ଆମ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ସହିତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ। ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଚରିତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ये स्वाभाविक हुआ करता है। फिर सेवड़ी हमें जेतबे आसुचे हमरो जनता समूह ताकि मोटो लाइन अप करेगा करता लाइन ने रोकवा ये जनता भी जड़ा पड़ेगा हम कार्यकर्ता को स्वभाव जेते ये कोई गांव बोले हमें निश्चित भाव मुख्य कर जड़ा पड़े हम काम करियो। ठीक सेवड़ी गांव एकता बा गांव सौंदर्यकरण ए मठ मंदिर को आरंभ कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गाँव को एकता बनी जड़ा ठीक ये आम दलर जो श्रृंखला योद्धा सफल आरंभ कर बसवा श्रृंखला भाव अवश्य आज अनेक गुरुकुले गरम था कारण आम चेष्टा करूँ भल पढ़े एसी हल को लेकर आम बसवा जो 3 घंटा आलोचना करवा भल स्थिर बस्ती आलोचना कर कि बाहर थी कारण कौन जगह घर बाध्य व्यवस्था तो से दृष्टिकोण निश्चित भाव में आम जेहतु आम गोटे भाईचारा हिसाब परिवार जाचु तेणु जहाँ टे कष्ट हो 3 घंटा आम जो आसुच्च विशेषकर विष्णु भाई शुणा आम जो संज्ञान आसबार संभावना अच्छी से गोटे विषय लास्ट समारोह करेंगे विशेष भारतीय। नमस्कार आम आज आसलो उदलार गोटे बीजेपी विराट प्रोग्राम होता से पाखापाखि 500 रु अधिक सदस्य आसते तेरे कौ परिप्रेक्षी होता कौन होता टी आमर बड़ भाई जो अच्छा आमर उदलार विधायक श्री भास्कर चंद्र मढ़ई महोदय सहित टिके कथा भाई नमस्कार। नमस्कार। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी तार गोटे प्रशिक्षण शिविर सारा राज्य में चलती उदलार निर्वाचन मंडल है विशेषकर एक्टिव मेंबर जो मैंने अच्छा आम 5 एक्टिव मेंबर को लेकर आज आम गोटे ट्रेनिंग कैंप ये करूँ तो से भारत सरकार एवं राज्य सरकार तांकर उपलब्धि सरकार योजना जहाँ भी अच्छी साधारण लोकों पाखे पहुँचेबा एवं जो तले थिबा व्यक्तिटी केमती सरकार योजना वंचित न हो एथिपाई विशेषकर कार्यकर्ता मान गोटे सचेतन करागला विभिन्न दिगरे रोड रास्ता हो पारे विकसित गाँ विकसित ओडिशा हो पारे एवं आमर रास्ता घाट ठू आरंभ करी पोखरी रिनोवेशन ठू आरंभ करी आमर मठ मंदिर ठू आरंभ करी कम्युनिटी हॉल पर्यंत एवं विशेषकर गाँ मानकर जो भावावेग को लक्ष्य करी ठाकुराणी श्री मंडप हो पारे ठाकुराणी मंडप हो पारे मठ मंदिर हो पारे ये समस्त दिग को विचार करने सहित एवं साधारण लोक जो आयुष्मान योजना कहीं जड़े वंचित हेबे ना स्वास्थ्य व्यवस्था कारण जेहेतु मोदी सरकार मोहन मांझी के सरकार ये राज्य में लागू कर प्रथम कर ता सहित आमर विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विशेषकर नुआकरी गोटे योजना है अंतर्दय गृह योजना ये बाद पड़ा व्यक्ति विशेष मानक चिन्हट करके आनिबा एवं ताकू केमती सरकार योजना को पहुँचवा ये समस्त विषय वस्तु एटा गोटे आमर भारतीय जनता पार्टी आज नुआ नुह प्रत्येक वर्ष एमती करे आगु भी आज है कारण नूतन भाव में अनेक नूतन पीढ़ी भी आम सहित जोड़ुं आम दलर संस्कार तार चरित्र तार कथबार्ता चालीचरण एवं भारतीय जनता पार्टी जो नीति नियम ये समस्त कथा ये विचार विमर्श करके श्रृंखलित हिसाब से गोटे परिवार हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ेगा ये हूँ उद्यम एनलाइटेन होकर बीजेपी मेसेज नहीं पाइबा आम जो सक्रिय सदस्य आम आगे जानवर हक रखू ये सब दृष्टि से एकाठी होते आम कार्यक्रम सरीगला समस्त अवसर में उदलार भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता मानक जो सफल कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय को सतर देवी आम माननीय लोकप्रिय विधायक भास्कर मढ़ई को धन्यवाद देवी आमर
जिला सभा निजे निहार मोदी थिला समस्त कार्यकर्ता एथिपई धन्यवाद और पात्र तांकर सहयोग समर्थन शुभेच्छा आ जो भाव में भागीदारी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିପିନ ରାଣା ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି କରୁଛୁ। ଆମ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ସହିତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଆମର ଚାଲି ଚଳ ଚରିତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ଆମର ଜୋତାଚର୍ମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଇବା ଦରକାର ଲାଇନ୍ରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ଜୋତାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖରିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗାଁର ଏକତା ବା ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏ ମଠ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗାଁକୁ ଏକତା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଦ୍ଧା ସଫଳଠୁ ରଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସିବା ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁଗୁରି ବା ଗରମ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କହିଥିଲି ଭଲ ଅର୍ଡିନେରିଓ ଏସି ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବସିବା ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ସ୍ଥିର ବସିକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଥିବା କାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଲ୍ୟାଣୀ ମଜେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେମିତି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ହିସାବ ପରିବାର ଦଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଯାହା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସୌମ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସମାପ୍ତ କରିବି ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ